Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to show you student felicitation program by AKSU, and I am one the member of this union. Here we go. IPS তেখেতকো আমি আমন্ত্রণ জনাইছিলোঁ আমাৰ আহিম বুলি কথা দিছিলে এই পৰ্যন্ত তেখেত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা নাই আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উৎসাহী কৰিবৰ বাবে তেখেত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ব আমি এয়া एकचोटि सलामी राजालाई टेनो जय गोर्खा माउदा सबैजना पुग्छ साइड बुझ जय गोर्खा खाइदिन्छु सिन हातमा माइक बिच जय गोर्खा गोर्खा गोर्खाली हो नि त ब्रो जय गोर्खा ढकुरी झुक्दैन ब्रो जय गोर्खा गोर्खा गोर्खाली हो नि त ब्रो म यहाँको राजा म नै हो मेरो ठाउँलाई सम्हाल्ने